Ngawa na gid sa focus kaayo ang kalibutan kay hapit naman sa duway gitago. Kisa may kasagaran gyud taguan unta kanang lawas sa babay. Tagui gid na ha. Tabunay na niyo daghan kay mo dapat taguan. Pero karon inyo namang gi-expose og maayo. Mao na nga nangapanos nahimong luod. Bitaw. Kay kun imo nang ibuy ang diha ang tinaguam sa glami nga sudan ibuy ang ragona dugukon manas mga utitod mga langaw basta imo nang i-display no muna ang nindot unta sa una karon ang nindot gyapon pero pero madugay mo luod pasabot ma-degraded ang quality sa inyong pagkababay. At tingali katong binibining Pilipinas, usa to sa iyang paagis pagpagawas nga ang Maria, ang kinaiya sa Ginoo nga naa ni Maria, naa sa niya isip babae. Yes, okay kayo. Kanya, kung ang imong naong isip babae, imo nang gipakita hasta ni mga dughan, nga ripuson, nga riaring mga nya mo sakay pagid anang motor mo igwad pag yung maayo nya ang sure pati mo bua. Kusog lagi dagan sa akong driver si Edgar nako hunong sa gamay gar kay mo tan-aw sa tagang. Di baro makapamalandong ta ba kada unsa naman ning panahon ron oy. Ay nganong inana man mo? Unsa may inyong gipakita ang Ginoo nga gitaguan diha nato o inyong gi-expose ang yawa nga niya nato?